En 2010, le problème de la toxicomanie est loin d'être résolu. Dans une époque où l'on parle de salles de shoot, où les dépendants le restent souvent toute leur vie, il semble que la seule solution proposée par la médecine soit la prescription de drogues analogues, dites substitutives. Je pense qu'une société sans drogue, non seulement ça n'existe pas, mais probablement c'est pas enviable. Il faut rappeler que le principal producteur de monde aux drogues est le cerveau humain. La substitution, c'est utile dans la réduction de risque de se contaminer à un grand nombre de virus. C'est de prendre des substances qui vont essayer de rééquilibrer là-haut nos petites drogues qui fonctionnent plus ou moins bien et qui nous mettent en difficulté. Il y a un médicament qui s'appelle le Subutex qui permet effectivement de pallier l'état de manque. Cette prescription est autorisée à un certain niveau. C'est-à-dire que le médecin, normalement, doit pouvoir faire une ordonnance pour une semaine. Il n'a pas le droit de faire une ordonnance pour 4 semaines. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des trafics de Subutex. C'est bien entendu qu'il ne suffit pas de serrer de la main, il ne suffit pas de mettre de la tendresse pour guérir quelqu'un. Les drogués sont avant tout des malades. Il faut les traiter comme des malades. Everything should start from the idea that drug addiction is not a disease, it's a discomfort of mind. San Patrignano est un centre de réhabilitation pour toxicomanes. Il a été créé en 1978 par Vincenzo Muccioli, près de Bologne, en Italie. À San Patrignano, on refuse de considérer l'addiction comme une maladie. On emprunte d'autres chemins que les thérapies classiques. Et on considère qu'il est plus important de communiquer que de se soigner. C'est la réalité de cette utopie que nous avons réussi à étudier et à voir vivre pendant plus d'1 an. C'est le plus grand centre de réhabilitation au monde, avec une capacité de 2000 personnes. Le parcours y est gratuit et se fait en 4 ans. Ici, la réhabilitation de substitution. Elle est fondée sur la recherche de l'excellence, des valeurs humaines et le travail. Chiffre record, 72% des entrants à San Patrignano ne retouchent jamais à la drogue. Nous rencontrons tout d'abord Andrea Muccioli, fils du fondateur et responsable du centre. When people come here and they're welcome first place in the community, they think their value is nothing. They will never be able to be useful to themselves or to society. They will never be really free. That's not our thought. That's not what we look at when we open this door to welcome people in. What we try to look at is their beauty, is their talent, is their potential. So sooner or later they understand it's all about friendship, it's all about love, it's all about respect for other human beings. It's just that. « 250 personnes travaillent à San Patrignano, essentiellement des bénévoles et des anciens. When you arrive here, you're separated into like work sectors or different areas, and you work with those people, but you also live together and eat together. So each little thing, this is like the offices, and then every table is like, you know, carpentry or, you know, whatever different areas of work. It starts out maybe with just a pair, like the first person you meet, like your guardian angel kind of, you know, who's with you always. It's so big here that, you know, it's important to create kind of a nucleus, like a nuclear group. Le Squisito est un événement gastronomique ouvert au public ayant lieu au sein même de la communauté. On y découvre des produits venus du monde entier et de grands chefs viennent y participer. Il est visité par près de 20 000 personnes chaque année. In Italy, San Patrignano is very well known, so all the people here knows where they are.
and knows that this is a place about drugs and drug rehabilitation. Most of our activities are related to food and agricultural production and wines. So this is a kind of important exhibition moment for the quality of our products. And I think it's very useful for the pride of our guys, for their self-esteem. It's been a couple months that we've been getting ready for this event, working days and nights to get ready, but it's worth it. It's definitely worth it. Francesco dit Cesco. Il est en parcours depuis 2 ans et vient des États-Unis, dont il a été expulsé après son procès, n'ayant pas la nationalité américaine. Il est nommé responsable d'Andrew, arrivé depuis 3 semaines. These events, I really have a good time doing them. Today I'm probably helping Andrew. He's a little camera shy. He's not one for publicity. Il est interdit de fumer à San Patrignano. Seuls les visiteurs y sont autorisés durant les événements. The first time when you come in here and you see everybody from outside come in and having a good time, smoking, drinking, and I remember my first event. I felt terrible. I felt like crap. I wanted to leave with them when they were all going home. You know what I mean? It's not easy. I was a little like he is right now. Just thinking the whole day. I went to bed thinking. Ti preoccupare, ci penso io. I said, don't worry, I'll take care of helping you resist for your temptations. I'm right behind you. I got my eye on you, son. I got my eye on you, son. How you feeling? Fine. Fine? Yeah? Do you like Sure. whiskey? Whiskey? Luigi, il vient de Naples et a 42 ans. Il est responsable de secteur le matin et suit une formation d'infirmier l'après-midi. Il est en parcours depuis près de 3 ans. Moi, je pense que tout le monde, ça ressemble un petit peu. Il y a des endroits secrets où tout le monde, il partage quelque chose. C'est une histoire de douleur, de souffrance, je pense. I had a bad morning, so it's just silly things like there's rules how you got to eat, how you got to drink, how you got to do this. You got you got to get taken to the bathroom. You got to tell someone if you move from here to that tree. And when you forget, it's a big problem. Everyone thinks of it as a big problem. Andrew a 22 ans, il vient d'Angleterre. Comme beaucoup, il est venu à San Patrignano afin d'éviter de se présenter au tribunal. Everything is wrong. Drinking is wrong. Eating is wrong. The reason why I harp on him Your mind is wrong. Yeah. Abbiamo preparato per la finale. Se ce la fanno fa qua è bello. Tutto sporco. Questi signori, fuoco di sangue. Voici Michela et Francesco. Ils se sont rencontrés à San Patrignano et projettent désormais de faire leur vie ensemble. Non ti pare di stare fuori? Un giorno faremo che te? Stiamo. Sì. Da stamani te lo volevo dire. Da In stamani. mezzo a tutta questa gente. Io penso che staremo ancora meglio fuori, perché magari sì. Io. Magari tante cose qua sei limitato nel farle perché non le puoi fare. Magari fai cose che poi completi, ma pure per dire andare a mangiare una pizza insieme magari già sarebbe oro per noi. All'inizio era proprio chiuso per farmi dire le cose. Lui poi dopo quando anche magari è nervoso che alza un muro e non riesce a... Ora dai, piano piano. Un po' è malfidato di natura, un pochino. Toglila perché ti sta a morire di caldo. Dammela che me la metto dentro nella vita. No. Dai. No. Dammela un attimo. Francesco pourrait sortir le mois prochain. Mais il a décidé d'attendre Michela, arrivée 6 mois après lui. Pour rentrer à San Patrignano, il faut être sevré. Cela représente 3 semaines sans drogue. Beaucoup n'y parviennent pas. Les chambres sont séparées par secteur de travail et par sexe. Peut-être que la personne il va dans la chambre, il va se relaxer et tu ne le vois pas pendant la journée parce que peut-être qu'il est stressé, qu'il a envie de se cacher, d'éviter les autres. Surtout les gens qui viennent d'arriver. Ils ont beaucoup de problèmes, ils ont l'abstinence, le manque. Il faut être à côté toujours
parce que sinon... Sometimes when he doesn't want to listen to me, I get aggravated and I think like, you know what, maybe I'm throwing time away. Maybe he just doesn't really want to change. That's why I hammer him every day, every morning, every afternoon, every night. From the morning he wakes up till the minute he goes to sleep. About everything. Nag. Nag. That's my fucking ex-girlfriend. He needs to be nagged. It helps him, I think. Worse than your ex-girlfriend, huh? Worse than your ex-girlfriend? At least she's sharp sometimes. What's that? At least she's sharp sometimes. À notre arrivée à notre second voyage, nous découvrons que Andrew et Cesco ont été séparés. Voici Marco, son nouveau responsable. Okay. Type of work? I'm enjoying it. Yeah, I was lucky to get this job because a lot of the other sectors are all you just stay indoors all day, so you don't really get to work outside and work in other places. So lucky. Andrew, tira fuori, spingi fuori questo così. Perché sennò dopo questi 5 centimetri, quando metti questo, fa così. Ah, ok. Capito? Sì. Mimo, official. For secretario? Segretario. Sì? Segretario. Sì, uffici per il concorso ippico. Yeah, like an office for all the secretaries and things to work in. He's having a hard time right now. He's having a real hard time. To kind of push him into forcing himself to speak Italian, they gave him to a guy that doesn't speak any English. In fact, they're down talking with our responsible of the room because today at lunch, Andrew was fed up and he said, "I don't want to be with Marco anymore. I can't take it. It's not right that I'm with him." I didn't say you don't come running with me. I said, what's the problem if I get... I'm going watching the films with Samare. If we're not together all the time, if I go running with Andrea. We fight all the time, and I want to find somebody else to go with. But they're trying to convince him that to give it another shot. The new guy that I'm following has had a hard time. He's a real hothead. He's got a bit of an attitude problem, and the guy that he was with before, he got in a couple fights with. He wasn't able to stay with him, and they gave me the green light that if I needed to smack him around a little bit, I could. So they figured they'd give him one last chance before they told him they would have to leave. Better work. The change for work. The change for work. Le centre est autonome à 50% grâce à la vente de ses produits et services. Tout le reste provient de dons. San Patrignano produit sans doute les meilleurs vins de la région, ce qui représente leur ressource principale. Aria e sole. Francesco a 27 ans et vient de Rome. Il attend toujours Michela. Il est devenu l'un des responsables du secteur vignoble. Brasil! Vieni qua, contadino! Vieni qua! La stagione è bella, bisogna vedere solo se si rovina all'ultimo, se non grandina, perché poi se grandina, capito, inizia a rovinare il raccolto. Purtroppo la natura è così. Questo, troppa compressa. E anche quando è che matura, scoppia. L'uva buona è questa. Vedi? Così. Spargola. Vedi? Michela, comme Luigi, travaille au centre médical de la communauté. C'est un hôpital à la pointe du traitement des maladies infectieuses, hépatites et virus du sida, accueillant aussi les patients venus de l'extérieur et les accompagnant notamment dans la rééducation ou les soins palliatifs. Michela a 28 ans, elle vient de Toscane et il ne lui reste que quelques mois de parcours à effectuer. Ok, lei secondo te è una buona assistente o ti fa del male? No, è una buonissima assistente. Sì? Poi c'è la Michela, io non mi fiderei tanto della Michela, però te hai detto che sei tranquillo. La cocaina, si vede. Io mi ricordo di una ragazza che aveva un buco fatto a cerchio, proprio come il cerchio della cannuccia per fumare. La carie era fatta così.
Luca, c'est un petit miracle. Il ne croyait pas qu'un jour il allait marcher. Puis tous les jours, avec la physiothérapeute, avec la volonté. On peut essayer de filmer ça. Ça, c'est Alberto, c'est psychoanalyste. Moi, je suis toujours chez lui. C'est pas facile de se raconter. Ça, c'est sûr. J'avais perdu ma mère, j'étais un adolescent. J'avais pas quelqu'un où m'appuyer. Je cherchais chez les autres ce que je n'avais pas. Et j'ai mal choisi. Quand j'ai commencé, la CAM, elle m'aidait à ne pas penser. J'étais bien en ce moment-là, donc c'était facile à le faire devenir une habitude. C'est pas l'envie de s'amuser. On commence pas comme ça, parce que c'est qu'est-ce qu'on voit en surface. Mais au fond, il y a ce qui nous amène à ce moment-là, c'est des souffrances. Moi, j'ai essayé de me faire du mal, je pense, je suis sûr. Donc, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... La méthadone, c'est de l'héroïne, c'est légalisé, mais c'est la même chose. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai passé 3 mois sans dormir. J'avais les jambes qui bougeaient toutes seules parce que j'avais pris depuis 15 ans la méthadone. La première nuit que j'ai dormi, je n'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux même m'en aller, je suis guéri. La CAM, elle va remplir les vides. La méthadone, ça va t'enlever juste la douleur aux jambes, c'est tout. Si c'est quelqu'un qui a vécu ça sur sa peau, il sait qu'après la méthadone, on est bien physiquement, on commence à penser qu'on fait de l'argent pour se jeter. Même les centres, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, juste pour être physiquement bien. Et puis après, ils vont te dire, OK, tu es guéri, tu peux sortir. C'est pas vrai. Ce n'est pas une pathologie clinique. C'est une maladie dell'âme. Ho iniziato a girare insieme avevo anche lì 11-12 anni, e mi sono messa insieme a un ragazzo, no? Che mio babbo ovviamente mi ha detto, quello lo devi lasciar perdere. Fu, subito. Quanti anni aveva lui? Io 12, lui 15. Però non si faceva, non faceva niente lui. Solo che mi metteva le mani addosso. Te li picchiava? Sì. Cioè, non è che stavo lì a prendermele, no? Ho iniziato a fumare le canne, Perché più lui diceva, diciamo. sei una drogata, e più io mi fumavo le canne. Quindi lui era contro? No, lui no, sei matto. Cavolo, venivo a casa magari con un occhio nero, mia figlia viene a casa con un occhio nero, ma io mi domanderò perché c'è un occhio nero. Va bene, ti dico che sono caduta, cioè tante volte cadi, no? Capito, però dovevi mangiare, no? Sì, andavo dentro il supermercato, rubavo. Facevo collette, ero diventata talmente brava che in un quarto d'ora tiravo su anche 50 euro. Sì, chiedevo a tutti, se qua passavano 10 persone, io a tutte e 10 le persone chiedevo, ce l'hai una moneta, ce l'hai una moneta, ce l'hai una moneta, ce l'hai una moneta, tutti. E poi dopo Thomas mi sono messa insieme a un ragazzo, un altro, Mauro, che non lo so, fumava la cocaina, poi io mi facevo e basta. E invece poi un giorno è venuto e mi ha detto, guarda, mi rimetto insieme a lei, da un giorno all'altro, no? No, poi lui era tutto premuroso, geloso, un po' geloso. Ma guarda che quando lui mi ha detto, Giovanna torna qua, quindi te ne devi andare, capito? Io sono andata e sono andata in overdose. Non so, forse lo cercavo nel posto sbagliato. No, non sono mai stata insieme a un ragazzo io sana, lui anche. Poi lui ha fatto comunque il percorso che ho fatto anche io, capito? Insieme magari cerchiamo di crescere ancora, speriamo. È un ragazzo, è arrivato
particolarmente vulnerabile sul piano della permalosità. Esperienze con la tossicodipendenza abbastanza, le posso definire severe. C'è un termine all'interno dell'ambiente sanpatrignanese, credo che nel mondo della tossicodipendenza, che lo definirebbe meglio. Da coatto. Ecco, questo non saprei usare un termine che lo qualifichi meglio. Les matchs de football à l'extérieur de la communauté sont un moyen de plus de se confronter au monde qu'ils vont bientôt retrouver. La differenza tra noi San Patrignano, noi ragazzi di San Patrignano e gli altri è questa. Les gens à l'extérieur ils continuent à dire vous êtes des drogués, vous êtes des drogués. This is good for the guys. A match it lasts 90 minutes, while after the program, after San Patrignano, they have to last their life long. So better to get used to these kind of things. La mattina passavo con mia madre al CERT, prendevo il metadone, poi una volta che avevo finito i gruppi, passavo a Torbanavone e prendevo l'eroina. Come facevo? Che non mi poteva dare niente una cosa del genere, proprio anche il lavoro, per dirti, il lavoro in campagna. Io ho sempre pensato che la campagna non mi è mai piaciuta, non ci sono mai stato, ho detto mi devo ritrovare in campagna. È stata quando che io mi sono svegliato la mattina, capito? È stata così, per me è stata come liberarsi da un qualcosa che comunque lo volevo fare da tempo e non ci riuscivo mai. Svegliarmi la mattina e non avere bisogno di niente. Quella magari è stata la cosa che mi ha fatto pensare un pochettino di Dio, vedi. E quanto tempo era passato? Erano passati i primi 6 mesi, ho fatto 3 overdose. Secondo me è stata la fortuna che c'avevo degli amici miei, mi hanno fatto riprendere con Narcan, poi non so se lo conosci, no? Naloxone, si chiama Naloxone. Naloxone, come si chiama, bro? Protagonista puro. Noi chiamiamo Narcan, che quando che ti svegli sei in astinenza piena. Lo so. L'adrenalina che ti dà rischio, capisci? Vive sempre a 3000, capito? Prova quelle sensazioni così forti, no? Magari le stesse sensazioni, la stessa adrenalina te lo può dare semplicemente l'amore che provi, per esempio. Provo verso Michele, sì. Andiamo. He's been here for 3 months. It's been a tough 3 months for him too. He's got a pretty sad story. His father's dead. He found himself having to take care of himself pretty much and having to live off the streets. Living off the streets, you end up getting into a life of drugs and crime. And eventually, doing that type of life, eventually you either end up in jail or end up dead or end up in the gutter. And he found himself close to probably all 3 of those. So he decided to come here and try to get his life straight. Agostino a 27 ans. Il vient de Naples. On l'a déjà fait changer de responsable 3 fois en 3 mois. L'inizio è stato più difficile di questi giorni qua, dai. Mettendomi il giorno a lavorare perché comunque mi impegnava un po' di più. Qui sto scoprendo che comunque le persone che mi dicono le cose non me le dicono per farmi arrabbiare, ma me lo dicono per farmi capire e farmi ragionare su delle cose. I'm smiling because when he's pissed off, he's completely the opposite. Però prima riuscivo a gestirla, dai. Con l'uso delle droghe? Sì, riuscivo a gestirla. Nel momento in cui usavo sostanze stupefacenti, soprattutto l'eroina, mi portavano in uno stato di calma apparente, ecco. Cioè stavo tranquillo, non mi importava niente se qualcuno mi diceva qualcosa. Io ce la sto mettendo tutta, calcolando che fino a 5 mesi fa io stavo in strada a Secondigliano, a Napoli. Quindi il cambiamento già c'è in questo qua. I ended up getting deported from my home. I ended up losing everything that I had, everything that I built, all the relationships that I built, the life that I built, my family, everything. I had to leave them all behind and leave my country. Every time I see a movie that's based in California, I feel like shit. En ce moment, tout le monde il parle d'Agostino. Moi, je m'inquiète plus pour Cesco que pour Agostino, franchement. Parfois, on est tellement pris par les autres qu'on court le risque d'oublier nous-mêmes.
San Patrignano est aussi un important centre d'élevage de chevaux de saut d'obstacles, ce qui représente une source de revenus non négligeable. Vincenzo, il était très attaché. Il croyait que c'était des animaux qui pouvaient donner beaucoup. Pour se prendre soin d'un cheval, il faut beaucoup de savoir-faire, de douceur. Les animaux, donc, c'est des instruments vivants très importants. Delinquente. Lui delinquente dell'Italia. Voglio vedere la mamma. Guarda qua. Le tossicodipendenti plus merdous delle chetteurs. Banditi. Nous revenons pour l'événement le plus médiatisé de l'année. Justement, une compétition épique. Le Muccioli Challenge est l'un des 5 concours majeurs de saut d'obstacles. L'événement est retransmis en direct dans le monde entier. Andrew, cette fois-ci, semble aller bien mieux. Agostino, par contre, vient de lâcher son poste. Cesco tente de le raisonner. Ma che stai dicendo, Cesco? Che gli ho detto? Sai almeno cosa gli ho detto? Sì. Dimmi, cosa ho detto? Hai chiesto a Tome come è messo. Come è messo, adesso è ritornato da casa, ma gliel'hai detto in una maniera come è messo male, cazzo. Non è che devo dire scusa, vabbè, ho sbagliato. Io non mi sentivo di dire scusa, ho sbagliato, perché in quel momento io non stavo prendendo in giro nessuno, dentro di me. E se il risultato è che io lo stavo offendendo, ok, è passata sta linea qua. Dentro di me non era un'offesa verso Spatelli. Ma se secondo Thomas ha detto che come mi ha visto, dall'espressione, dal tono, io stavo offendendo. Allora prendi per me non ero. Ma perché mi devo prendere quello là se io non stavo offendendo, Cesco? Perché magari non l'hai visto te, perché fai fatica a vedere le cose. Quanti anni ci è voluto per farlo capire a te? 2 anni, Cesco. Tu in 4 mesi mi fai capire queste cose. Non è vero. Non è vero, certe cose. 2 anni. Quando stai bene ce l'abbiamo. Sto bene. Quando non stai bene non ce l'abbiamo. Ma tu come fai a dire che non sto bene? Guarda come ti stai comportando. Chi? Adesso. E come mi sto comportando? Sei tutto nervoso. Io? Sì. Allora tu non mi conosci quando sono nervoso. No, è un po' nervoso. Non mi, non mi conoscete quando sono nervoso. Che devo fare? Devo continuare la discussione io? Devo continuare una discussione oggi? Un attimo in un gioco. Attimo in che mi devo stare zitto? No. In gioco che c'è? Devi parlare. E che devo dire? Vi siete laureati pure psicologi, no? Quando sei così, io so peggio della merda di fronte a te, capito? Dice robe così. Io sono. Chi ti ha dato questa confidenza? Io sono secco. Ma siamo fratelli. No, ci prendono per pari. Fratelli, frère, brother. C'est facile à retomber dedans sans même s'en apercevoir. C'est très facile. Je l'ai déjà vécu. J'ai eu trop de gens mourir et ma copine elle est plus là, j'ai plus d'amis. Dans les dernières périodes, j'étais très mal avant d'entrer ici. Gli metto bene perché ha detto che sono una camionista, allora. Sembrava quei camionisti che. T'à posto, ne? Io devo stare qui fino alle 8, adesso sto facendo lo stazionamento qui alla sbarretta, qui alla cordina. Vabbè dai, guardi un po' di donne. Normale, gli uomini non è sicuro. Allora me la mette un po' meglio. Pasticciata o all'olio? Tous les secteurs font le service et le nettoyage à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est le tour de Francesco. Bel ragazzo, come fai a mettere all'olio? Cela fait 4 ans et demi qu'il est ici. Il s'impatiente. Today's good, yeah. No, today I'm happy. Just really tired. Dai, testa di cazzo. There's lots of people here you can talk to and ask questions. They're always offering you advice and suggesting. I mean, they tell you the ways that some things should be done because they've got to be done that way. I hope to finish the programme. But just at the moment, maybe it's because I've only been here 5 months. 4 years seems like a long time. J'ai même pas la sensation d'être à San Patrignano parce que je connais plein de monde, je suis chez moi. Je sais pas comment t'expliquer, mais je me sens bien. Je me sens bien. J'ai toujours voulu ici.
C'était un truc que je savais que c'était San Patrignano. Dans les autres communautés, si moi, à peine je disais je veux partir, on me laissait partir, c'était fini. Moi ici, pendant un an, je voulais partir tous les jours. Et heureusement qu'ils m'ont tenue, quoi. Je faisais avant-arrière, toujours Italie, France. Et puis après, je suis venue ici après quelques années de bataille, quoi, de guerre. Je l'ai toujours connu à travers d'autres amis, mais en négatif. Toujours en négatif. Qu'est-ce qu'ils disaient Parce que tu sais très bien ce qu'ils disent, c'est dur ici. Alors les gens qui se sauvent et tout, c'est pas pour en parler bien. Ils en parlent toujours mal, ouais, il n'y a que les règles, tu es toujours enfermé. Non, et en vérité, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais c'est normal, la première année, tu vis dehors, tu fais ce que tu veux, tu vis dans la rue. Tu viens ici, il faut rester à table, il faut respecter les autres, il faut te laver. Même la minimum des choses, c'est des choses que nous, on ne faisait plus, quoi. Je sais pas toi, mais moi, ça faisait plus partie de ma vie, tout ça. J'ai retrouvé la vie ici. Le respect de moi-même, le respect des personnes. Et ça, je crois que ça servira à beaucoup de gens, même sans la drogue. Florian Mayer zu Hartum, Giovanni Magaton, Pierre Kaiser et François Maty. D'une façon générale, je crois que c'est la même chose pour chaque cavalier qui arrive ici à San Patrignano. On arrive avec le camion, on a 15 jeunes qui sont là, qui aident à débarquer. Je crois que pour eux, c'est un événement aussi important que pour nous. On a une qualité d'abord de terrain qui est exceptionnelle. C'est un des meilleurs concours qu'il y a ici sur le circuit. Dans 5 petites minutes, le premier départ dans ce Grand Prix de San Patrignano, du très grand sport en perspective. De nombreux anciens profitent de ces événements pour revenir une soirée à San Patrignano. La signora Antonietta Muccioli dunque consegna il premio a Tony Hassman. Since we saw each other last, it's been about a month's time, and what's different now is that Agostino's not here anymore. He threatened me in a way that I wasn't ever going to be able to be calm or be relaxed around him. After a couple minutes, he started actually getting physical with me. After I realized that I had absolutely no choice, I pummeled him. I gave him one to the face, and as soon as he hit the ground, I didn't stop. I know it's something that here at San Patrignano they absolutely despise. But unfortunately with Agostino, I was his last chance. He'd already been through 3 other guys. Perché mi hanno confermato la data in cui vado a casa, che sarebbe lunedì. Le persone che stanno fuori non so se magari riescono a capire il lavoro che ho fatto io in 4 anni, perché hanno ricordi di me brutti, ricordi sbagliati, quei ricordi che non davo niente di buono, davo solo problemi, davo solo noia, ero un tossico da 2 soldi. Ti auguro di mantenerti libero, dentro, cioè proprio di non farti condizionare da niente e da nessuno. Fai le scelte come le senti qua, pure se c'è l'augurio che ti faccio. Grazie. Perché... Grazie. You have learned a lot of bullshit. Sì, proprio me. Cazzate tutte le ho imparate. Sembra un po' un africano ancora quando parla, ma... When I returned to England, I would have to be arrested for a couple of hours for a robbery and a theft. Le parcours à San Patrignano remplace la peine des toxicomanes condamnés à moins de 3 ans de prison. Mais certains pays, comme l'Angleterre ou la France, ne suppriment pas leur peine pour autant. La prison, elle est là pour punir et pour neutraliser l'individu qui commet des délits. Mais la problématique, c'est qu'en prison, eh bien, on va rencontrer d'autres toxicomanes, on va rencontrer des dealers, on va rencontrer aussi la drogue. Quelqu'un qui n'est pas toxicomane peut devenir toxicomane en prison. Quelqu'un qui est un toxicomane léger, je dirais moyen,
peut voir sa toxicomanie s'aggraver du fait de son passage en prison. Celui qui se voit, je dirais, appliquer une injonction thérapeutique, il faut qu'il fasse quand même une démarche volontaire. Ça n'a rien à voir avec une prise en charge, une prise en charge intelligente, dans un centre, sur le temps. Donc ça marche mal. So I was thinking to myself, stay here for 4 years and then return to England and go back to prison. Doesn't really serve anything staying here. But the people in the office said that they're going to try, and they're still trying to sort it out. À San Patrignano, on peut être formé à plus de 50 métiers. Mais lors des vendanges, toute la communauté est mobilisée. Il massimo rispetto della natura e darle meno schifezze chimiche possibili, possibilmente nessuna, e cercare di far... Sì, l'uva, i suoi lieviti, basta. Quello è il vino. I'm looking for somebody, anybody. They told me that they're in the vineyard somewhere. We have to go looking for them. So you want to go? You want to go through? Andrew! Forza! Probably have a better chance to find him. Cadaveri! Mongoloide. Ehi! Good try. Huh? You don't like a wedgie first thing in the morning? No vineyards in England. It's good to be outside, especially now. We're in, It reminds us when we were back in Nam, back in Vietnam in '69 in Da Nang. Remember that? Ok ragazzi, facciamo una pausa. Io personalmente ce l'avrei fatta, dopo tutte le percussioni che ha avuto tuo padre, con i giudici, quelle cose lì, no? Secondo me loro hanno pensato, abbiamo 40 anni, siamo felici, abbiamo una bella casa, abbiamo 2 bei figli, ci basta tutto questo o no? Sentiamo il bisogno di fare altre cose, di dare qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno. Dentro ognuno di noi ci siano le risorse naturali per reagire a ogni disfatta, a ogni fallimento, un po' come la vite, un po' come l'olivo. Tu li puoi trattare male, li puoi non curare per anni, li puoi fregartene della loro salute, puoi lasciarli in uno stato d'abbandono, puoi lasciarli attaccare da insetti, da muffe, da malattie. Dentro la pianta c'è un incrollabile desiderio di vita, riesplodere in tutta la sua bellezza, in tutta la sua dignità, in tutto il suo vigore. E quando uno viene qua, guarda attorno, vede tutto questo, vede voi, vengono dentro, magari vengono a mangiare in sala da pranzo, siamo tutti lì, mi dicono sì, ma i ragazzi drogati dove sono? No! Te lo giuro. Sì. Voi vi abituate piano piano a respirare questa bellezza, piano piano, diventa piano piano parte di voi. All'inizio la subite, all'inizio ci capitate, un po' vi sta anche sul cazzo mediamente. Poi vi ci abituate, poi piano piano la sentite vostra, cioè sentite che vi appartiene. Voi vi sentite brutti, sporchi e cattivi. Tossico è il cliente più bello del mondo, perché non lo protegge nessuno. Se loro riescono a fidelizzare il cliente, quindi non farlo andare, non farlo recuperare, ma tenerlo a mantenimento a metadone fino a 40-50 anni, hanno guadagnato oltre €1 milione. E quindi non siamo molto simpatici a questi signori. Chi fa del finto recupero, della cronicizzazione un business, non è molto contento di avere, come dire, tra le palle persone che dimostrano tutti i giorni che invece non solo se ne può uscire gratuitamente
gratuitamente, cioè senza costare né allo Stato, né ai contribuenti, né ai ragazzi, né alle famiglie, e se ne può uscire a testa alta dimostrando non di essere una mezza robetta che incespica ogni passo che fa, ma uno con le palle che ti dimostra che se vuole fare il falegname è un falegname meglio di te, che se fa del vino fa un vino migliore del tuo, che può competere, che può vivere, che non ha bisogno della stampella farmacologica o dell'assistenza. Cazzo, ma questo è rivoluzionario in un mondo di merda come questo. Vabbè, la pausa è finita, ragazzi. WeFree est l'événement de prévention de San Patrignano. 2000 étudiants sont venus pour cette deuxième édition. Lors du WeFree Day, de nombreuses personnalités viennent apprendre et échanger, faisant de San Patrignano un carrefour international. Sapete dirmi dove prendo dell'acqua? L'acqua urgente proprio che ci serve. And go! E via! Qui! Tutto! Ciao! WeFree, c'est un moment spécial parce que surtout il y a plein de jeunes. Et entre eux, il y a sûrement des garçons et des filles qui ont besoin d'aide. Think about leaving a lot of times, but when I really think about what I was doing before outside, I know deep down that it's best to stay here and sort myself out. I think everything else I've tried back in England to try and come off drugs, it's lasted about a week, not even a week. In another country, 4 years. It's not for me. But then a few things happened after that, and I thought I'd give it a go. When I first arrived, the first week, I was 100% sure that I'd leave. 100% sure that I'd leave. I had a close friend. We used to commit crime together, find money together. He's actually died about 3 months before I came in of a heroin overdose. So that was hard. But we used to rob drug dealers, rob their houses, rob their cars. I mean, you run up thousands of pounds worth of drug debts with various drug dealers. So it'd be hard going back. It's be hard going back to those places because, I mean, those people never forget. Oh, so it was a dangerous life as well. Pour Cesco, moi je le connais très bien. Je l'estime beaucoup. Je sais qu'il est en train de passer un moment très difficile. Je ne vais pas en parler parce que c'est pas correct. Cesco a volé du matériel. Il l'a rendu immédiatement, mais s'en veut toujours. Alors qu'il se croyait soigné, il voit ressurgir ses vieux démons. I used to steal a lot. I had very little conscience when I was getting high. My conscience was pretty much gone, but this time my conscience was really messing with me real bad. Unfortunately, I guess it's a problem I have deep down inside that I don't know if I'm gonna have to live with, or I don't know. I'm really pissed off at myself about it, but I can't change it now, so all I can do is talk about it, like I did with Gigi, like I'm doing with you guys, you know, to kind of get it off my chest and bring it out in the open, because I think that if I... Facciamo un film. Vieni qua. Vuoi diventare un attore? Vuoi diventare un movie star? Vieni. Dai, vieni. Perché ti imbarazzi? Dai, vieni. Come ti chiami? Federico. Federico, quanti anni c'hai? 4. 4? Sì. E quant'è che sei qui a San Patrignano? Tutta la vita? Sì. Sì. E tu come ti chiami? Elisabetta. C'hai 3 anni? Ciao. I only thought about myself before, you know what I mean? Now I'm starting to see that there's a lot of more important things in life. Come parlo? C'est bien. En ce moment-là, c'est important pour Cesco parce que c'est un moment très délicat. Addirittura la nonna di Francesca. Prego. Io vengo male.
This time was actually a nice surprise because usually we don't see each other this often, but she came for another reason, so they let her come see me for a couple hours this morning. Then after lunch they got to leave. They took the opportunity to bring my grandma up from Sicily, which I haven't seen for about 4 years. So I'm happy. I think she's happy also. My mom, being a psychologist, knows it. Probably knows what's best for me. Nothing worked, to the point that when I got the call that he was in jail, I knew that he was going to be sent back to Italy because he's not a citizen of the United States. And so I just found San Patrignano on the internet, and so... Luckily I didn't burn too many brain cells. Luckily you didn't burn too many brain cells. Luckily I didn't... And you don't look like a tweaker. I guess it could have gone worse, huh? It could have gone worse. Could have lost all my teeth. I could have... Yeah, you could be doing the tweaker dance. Definitely. For me, this is the last chance to try and sort myself out. How's everything going? Oh, good. Yeah? Sure? Yeah. So I know that there are certain things that I still need to do and put a lot more effort into I think feel a lot happier in myself. If somebody has a ugly nose and he doesn't like his nose at all, and he's taking LSD, and when he's taking LSD, he's watching himself in the mirror and he see a beautiful nose, this is drugs. What happened in the community is that after 4 years, somebody is able to go out from here, he still have an ugly nose, but he can live with his nose. That's it. Sei felice? Sì. Tanto. Ma devo trattarla bene. No, è lei che mi tratta bene. Michela. Sono 2 giorni che ci baciamo, Mi raccomando. Sì, Ciao Andrea. Ciao. Questo è un obiettivo, è una tappa importante della vostra vita, ma deve essere un punto di partenza. Se non fosse così, ragazzi, dopo ricordiamoci sempre chi eravamo, quelle foto che c'hai in tasca. Nous revenons voir Andrew, Cesco et Luigi pour la dernière fois, en espérant les trouver sur la meilleure des voies. I had a visit a couple of months ago from my mum. She came out to see me. Before she like the week or 2 weeks before she came, I was thinking a lot about what I'd say to my parents, how the visit would go. For the first day there was a lot of silence. Because I didn't know what to say. I didn't know what to say to them, and they didn't know what to say to me. After the first day, the main thing that hit me was that I didn't actually know these 2 people. You know, they're my parents, but I don't know them. I don't really know them at all. I didn't think I'd changed that much as they'd said. They have no idea what San Patrignano is all about. I mean, I'm still not sure if they know exactly the way that the community actually helps people. So it's hard to realize unless you've actually lived it. They wrote to me after the visit and said that that they were proud. They were proud, and that they were surprised at the change that they'd seen in me.
to continue to change. Dans ma vie, moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu beaucoup de copains, d'amis. Et j'ai jamais eu le courage de rester là et être présent. Et aujourd'hui, moi, je dis qu'on peut le faire. On a besoin de pas grand-chose. Moi, j'ai eu la possibilité de faire quelque chose d'important qui me donne des gratifications très profondes et que ça marche comme ça. Il ne faut pas parler avec lui parce qu'hier, la Rome, il a perdu avec l'Inter. Forza Rome, Marino. Moi, je ne crois plus à mon expertise d'addictologue aujourd'hui sur ma capacité à déterminer et prescrire un traitement spécifique à un patient spécifique. C'est-à-dire que je n'ai plus l'expertise de savoir qu'est-ce qui marche le mieux pour un patient. Je me suis tellement planté. Yeah, everyone can give advice, but I think no one's gonna accept advice until they're ready. That's what I think. From there on, they start believing in themselves, they start building up a structure, a new structure, their own new structure, their new personality, their dignity, their freedom. The talents that they discover is nurtured by doing things, by believing in doing things. That's why excellence, that's why they have to aim to excellence. They have to feel part of a beautiful world, of a beautiful environment. It's not us, it's not me, it's not San Patrignano, it's not the credibility of the place, it's the credibility of the people. Comme 20 000 personnes avant eux, Michela et Francesco sont enfin vraiment libres. Dans un monde où les gens différents sont stigmatisés ou traités comme des malades, San Patrignano est un modèle d'implication et d'excellence. Son succès constitue un vrai message d'espoir. Ciao.